an balman caman y'a yira k'a fɔ an ka enregistrement juma enregistrement ninnu fɛ kutuba minnu bɛ to ka tɛmɛ ko tuma dɔw la kumaw bɛ ɲagami dɔ yɛrɛ ye ne jalaki ne ko n sɔnna a ko mɔgɔ minnu ka jan ne ma n'u ye sura ni aya fɔ ko a tuma dɔ la ne tɛ segin o sura ni aya kan donc i bɛ taa ye k'a fɔ mun bɛ fɔ enregistrement la a tɛ mɛn ka ɲɛ o ye sura jumɛn aya jumɛn fɔ o t'a mɛn ka ɲɛ donc alhamdulilayi olu bɛɛ ye suggestion ye a bɛ fɔ ko farankanw walasa ko ni a ka se ka ɲɛ quoi o de kosɔn mɔgɔw bɛ to ka o hakilinaw di bon n'a y'a kɛ ten a bɛ ɲɛ n'a y'a kɛ ten bon ko dɔ bɛ kɛ n'a y'o kɛ a bɛ ko ɲagami voilà ko an ka enregistrement kɔrɔw ani sisan enregistrement o y'a yira k'a fɔ kelen tɛ sabula kɔsana enregistrement ni an bɛ kuma wɛrɛw bɛ na don a kɔrɔ cogoya la an tɛ mɔgɔ wɛrɛw t'a faamu kosɛbɛ an minnu bɛ yan an b'a faamu mais a bɛ se ka kɛ enregistrement ninnu na a dɔw bɛ a tɛ faamu kosɛbɛ donc an ma hakili to yɔrɔ la tuma dɔ la an ka na ni comme an degera ɲɔgɔn na ka ban n'a fɔra ko a bɛ sura jumɛn kɔnɔ ayiwa aw bɛɛ n'aw b'a dɔn aw bɛ jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ parce que o de ye ko nin diya ye sura ni aya maintenant sisan n'o o de fɔra sa n fana kana na ɲina n bɛ segin aya in kan parce que ne de ka sɔrɔ enregistrement la donc an b'a hakili to nin yɔrɔ ninnu na yarabi an b'a fɔ yarabi o tɛ wa y'an tigi ala k'o kɛ insha Allah o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don laseli yɛrɛ la an tɛ don donkan caman na parce que babu ka jan an bɛ don direct la direct nin ye jumɛn ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sayidu ko ma dogo mɔgɔ si la bilen bɛɛ bɛ sayiduya ni i y'a mɛn cogo dɔ la i ye sayidu ko kibaruya sɔrɔ donc sisan mun de nana kɛ ala ka diɲɛ kɔnɔna na mɔgɔw de wulilen don karamɔgɔbaw k'u da don sayidu ka ko la donc o b'a yira k'a fɔ wagasili mun bɛ ka kɛ kini mun bɛ ka kɛ a bɛ ka se dimiyɔrɔ la an bɛna karamɔgɔbaw dɔw ka kuma dɔw fɔ aw ye Mali kɔnɔna na n'a fɔra karamɔgɔbaw a ka faamu ala fanfɛla ko karamɔgɔbaw ko tɛ anw dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ minnu wele karamɔgɔbaw o bonya de ko don n'o tɛ ala yɔrɔ yɛrɛ tɛ ala fɛ yen mɔgɔba o tɛ dɔ wɛrɛ ye a b'o fɔ i ye suratul hujurati kɔnɔna na kuran sura 49 aya 13 ala ye mun de fɔ a ko ne ala de y'aw dan ka bɔ cɛ kelen ani muso kelen de la ka sɔrɔ ka aw caya dugukolo sanfɛ nin cogoya la ka aw kɛ jamanaw ye k'aw kɛ jamanaw ye ka aw kɛ kabilaw ye mun kosɔn aw ka ɲɔgɔn dɔn nin ye Europe ye nin ye Afrique ye nin ye Amérique ye nin ye Mali ye nin ye Burkina ye nin ye Côte d'Ivoire ye nin ye Sénégal ye nin ye Mauritanie ye o n'a ɲɔgɔnna ko ne ala ka baara de ye nin ye quoi ne de y'a kɛ tan ko ni ne tun m'a kɛ tan ka aw kɛ kabila ye ka aw kɛ siyaw ye ko aw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw ye mɔsiw ye dɔw ye bamananw ye o n'a ɲɔgɔnna o tɛ wa bon maintenant a bɛ sɔrɔ ka kuma ni kun cɛ o aya kelen kɔnɔna na kuranɛ sura 49 aya 13 ko mɔgɔba de ye ne ala yɔrɔ nin jabakulu bɛɛ dɛ ne ala yɔrɔ mɔgɔba o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran ne ala ɲɛ bon ko ala ɲɛ siranya dun tɛ se ka sɔrɔ ala ɲɛ siranya tɛ se ka sɔrɔ f'a ka kɛ jumɛn ye ni ala yɛrɛ ka kumakan ye o tɛ wa fo a ka sɔrɔ ala ka kuma ni ala ka kuma tɛ i tɛ se ka ala sɔrɔ cogoya si la donc olu mɔgɔbaw ko tɛ olu tɛ dɔn kosɛbɛ nka mɔgɔ dɔw de bɛ yen ni a dɔnnen don jamana kɔnɔ b'u wele mɔgɔba o tɛ an bɛna olu ka kibaruya dɔw fɔ aw ye ka sɔrɔ ka don fasiri kɔnɔna na mais yan'o cɛ an bɛna don kibaruya ni o ye don jate o tɛ wa tile jate n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ suratul yasin kɔnɔ kuranɛ sura 36 aya 39
i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ le 6 septembre kalo san 2010 ani kɔ 9 o y'an ɲuman sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan hippodrome la yan an ka foli bɛ bɛɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ n'u ka kibaruya di an bɛ kibaruya fɔlɔ mun di o ye jɔnw ye an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔba ninnu an mɔgɔ foyi tɛ u tɔgɔ la nka comme taabolo b'u la an bɛ taabolo nin fɔ fosi t'a la foyi fasa ye parce que olu fana y'an ka kibaruya fɔ o cogoya la o tɛ wa Amadiya karamɔgɔba dɔ ko u y'a ɲininka ko mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko seli tɛ gundo seli fansi tɛ yen i kan ka mun kɛ k'a gundo o kuma sera karamɔgɔba in ma karamɔgɔba in ko awɔ ko ale y'o kibaruya a b'a dɔn mɔgɔ minnu b'o fɔ a sinna k'o aya kalan u y'a aya fɔ a ye kuranɛ sura 17 aya 100 aya 100 ani aya 10 karamɔgɔba nin ye aya ni kalan a ko la tajharu bi salatika wala tukafit biha wabtaki bayna zalika sabilan a ko ɔhɔn ko mun bɛ yen bilen a ma sɔn k'a fɔ ko est ce que a bɛ gundo a tɛ gundo a ma o si fɔ bilen ko mun bɛ yen ko mɔgɔ ninnu bɛ yen o dɔnnen don ko mɛ aw sayidu ko foyi wɛrɛ tɛ aw sayidu la ni yɛrɛ bonya tɛ yɛrɛ bonya de bɛ aw la n'o tɛ a ye nin bɛ dɛ a panna ka bɔ aya a m'a kɔrɔ yɛrɛ fɔ bamanankan na dɛ seli kɔnɔ n'i donna seli kɔnɔ seli kɔnɔna na kana pɛrɛn ni seli kalankan ye kojugu kana yɛlɛ kojugu wa kana seli kalankan kɛ k'a gu e bɛ hakɛ ɲini pɛrɛnbaliya kojugu ani gundobaliya ni ɲɔgɔn cɛla la hakɛ camancɛ seli bɛɛ bɛ kɛ o kɛcogo la fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ seli de bɔ k'a kɛ sun ye sa sisan ni seli kɔni de don seli bɛɛ de ko don a ma fɔ i ye ko seli fana seli tɛ o tɛ wa a ma fɔ i ye lansara ye se a ma fɔ i ye ko fitiri ye se a ma fɔ i ye ko safo ye se a ma fɔ i ye nafila ye se bon n'a kɔni kɛra seli ye dɔrɔn k'i kana seli kalankan kɛ k'a gundo quoi k'i kana pɛrɛn n'a ye kojugu hakɛ ɲini o fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye karamɔgɔba in ɲininka karamɔgɔba in ko foyi t'an na ni yɛrɛ bonya tɛ ko mun na a ka dalu a bɛ n'o de di sisan a ye nin mɛn ɲama i bɛ kuran sura 7 aya 31 i b'o kalan an ye a ka dalu bɛna kɛ nin ye a bɛ a ka dalu mɛn an bɛ sɔrɔ k'a ka dalu kɔ kari sabu mɔgɔ tɛ kuranna fɔ an ye Mali la yan an bɛ ayi o karamɔgɔ tɛ Mali la an bɛ jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ mais k'a fɔ i b'an kalan kuranna kiri la o to yen o karamɔgɔ tɛ Mali la a tɛ Kayi fo ka taa bila Kidali o mɔgɔ tɛ yen Amadiya karamɔgɔ ni a ye mun de fɔ a ko yɛrɛ bonya de bɛ an na n'o tɛ a kalan kul a fɔ Muhamadu in kuntum tuhibuna Allah n'a kɔni bɛ Ala fɛ fatabi'uni a bɛ tugu ne kɔ dɛ ne o ye jɔn ye ko Ala ko n'an bɛ Ala fɛ Muhamadu ko n'aw bɛ Ala fɛ a ye tugu ne Muhamadu kɔ donc karamɔgɔba in ko a ka dalu de filɛ nin ye dɛ ko donc ni an ko ni kɔrɔna tɛ an tɛ sɔn donc ça veut dire que an banna nin aya la donc nin aya a ko kira ye seli kɛ k'a yira mɔgɔw la a ko kira ye seli kɛ k'a yira mɔgɔw la kira ye seli kɛ k'a yira mɔgɔw la yɔrɔ jumɛn sabula ni an b'a faamu ni ale kɔni ko ten k'a yera ko kira y'a kɛ nin kɛcogo la a ye seli gundo a ye seli dɔw gundo o tɛ wa seli dɔw bɛ gundo minnu bɛ gundo ko kira de y'o gundo k'a yira mɔgɔw la ko donc n'aw bɛ Ala fɛ k'aw ka tugu Muhamadu kɔ o tɛ wa Ala fana bɛ aw kanu sisan comme ale y'a ye a si janfalen don fo ka tɛmɛ Nuhu ka si kan Nuhu ka si kibaruya bɛ d'i ma suratul Ankabutu kɔnɔna na Kuran sura 29 aya 14 ko Nuhu a ye ko nin kɛ san 1050 de y'a jɛ o ye joli ye 950 a y'o kɛ donc ciden dun ta ka ca n'o ye ani ciden cɛ bi tile in na bɔ ani ale de dun bɛ yen donc ça veut dire que ale tun bɛ yen depuis o wagati a y'a ye a y'a ye o tɛ wa bon n'a m'a ye mɔgɔ dɔ de y'a ye o tɛ wa a m'o tigi ye a bɛ se ka kɛ a y'o tigi de ye
n'a mo tigi ye o tigi fana y'a lakali mais a lakali la k'a fɔ sisan seli bɛ gundo a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn kira y'o fɔ ni o y'a lakali yɔrɔ jumɛn kɔrɔnɛ de kɔnɔna na a tilara k'a fɔ ko seli bɛ gundo parce que kɔrɔnɛ kɔnɔ a fɔra ko k'a tɛ gundo maintenant seli bɛ gundo ni o kɔrɔ karamɔgɔba ni olu n'u nɔfɛ mɔgɔw ani minnu b'a fɔ ko seli bɛ gundo seli fana bɛ gundo u y'a ye kitabu dɔ de kɔnɔna na donc o kitabu sisan ko kira de y'a kɛ mais a lakalila a kɔnɔ ka bila o kitabu kɔnɔ donc o kitabu fanga a n'a darija ani a valeur ka bon ni Kur'anu ta ye sabu k'a tɛ gundo ni o yera o kitabu de kɔnɔ n'o tɛ Kur'ana kɔni kɔnɔ a fɔra k'a kana gundo de a dun yera k'a fɔ ko kira y'a kɛ ka cogoya wɛrɛ la k'a gundo a ye aya yɛrɛ sɔsɔ kira yɛrɛ de ye aya sɔsɔ k'u y'a ye a mɛ o de don donc an bɛna dɔɔni dɔɔni an kana pressé kuma bɛ ka faamu donc seli bɛ gundo ni a kɔni ma ye Kur'ana kɔni bilen sabu karamɔgɔ tɛ dugukolo kɔ kan mun bɛ se k'a yirila Kur'ana kɔnɔ ko seli bɛ gundo o tɛ yen bilen Tawrata kɔnɔ seli tɛ gundo a bɛ Néhémie kɔnɔna na chapitre 6 chapitre 8 aya 6 seli tɛ gundo ye Kur'ana kɔnɔ seli tɛ gundo k'i kana gundo a kalankan k'i kana gundo seli kɔnɔ kalankan k'i kana gundo bon a dun yera k'a fɔ k'a bɛ ka gundo k'a yera de jɔn de y'a ye ale kɔni m'a ye a m'a ye o kɔni o siga tɛ an na ko n'a y'a sɔrɔ ale ka kɔrɔ ni Nuhu ye san 1000 ani dɔɔni o tɛ wa ale kɔni m'a ye a ka karamɔgɔ mun y'a kalan o fana m'a ye o fana o siga tɛ an na ko n'a y'a sɔrɔ o fana ka kɔrɔ ni Nuhu ye o fana yebaga ma a ye u ma o si ye mais ko a yera jɔn de y'a ye k'a lakalila de a lakalila k'a kuma ni bila yɔrɔ jumɛn a bilara Bukari de kɔnɔ a bɛ se ka kɛ walima a bilara Lakadari de kɔnɔ a bɛ se ka kɛ mais n'a yera kitabu o kitabu mun kɔnɔ mun tɛ Kur'ana ye kuma bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn o kitabu barika ka bon ni Kur'ana ye o kitabu darija ka bon ni Kur'ana ye o kitabu ye kitabu jiginnen ye o de don a ko ni aw bɛ Ala fɛ k'aw ka tugu kira kɔ donc ko kira y'a kɛ k'a yira o bɛ k'o kalan gafe dɔ de kɔnɔna na kira ye mun de kɛ o la an bɛ se ka mun kɛ ka karamɔgɔkɛ jaabi ni aya la kira ye mun de kɛ kira y'a kɛ k'a yira jɔn na a bɛ taa ko sabu ko atiu Allaha wa atiu rasula o fana o y'o fana fara a kan ko n'aw bɛ kira fɛ ko n'aw bɛ Ala fɛ a bɛ Ala bonya a bɛ kira fana bonya o fana bɛ Kur'an sura jumɛn kɔnɔ Kur'an sura 4 aya 50 ani aya 9 atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum o yɛrɛ ma dan aya ma dan mɔgɔ fila ma a ma dan fila ma dɛ Ala ni kira a ma dan o ma dɛ a ye mɔgɔbaw ka bɔ aw cɛ la a ye olu fana fara a kan donc olu ko Ala u ka kuma de don dɛ ko Ala o ye Kur'ana ye ko Ala kira k'o ye hadisa ye mɔgɔbaw n'u ta don ɲininkali tɔ min bɛ yen atiu Allah Ala de fɔra i ye Kur'ana ko kuma ma fɔ i ye Bukari ko kuma ma fɔ i ye Muslim ko kuma ma fɔ i ye wa atiu rasul ani a ka kira fana bonya mais Ala ye mun de fɔ ni aya kɔrɔ la n'i bɛ ni aya kɔrɔ jɛlen ɲini puisque o ko nin kɔrɔ yɛrɛ jɛlen don dɛ a ye tugu a ye Ala bonya a ka kira bonya u bɛ fɛ ka kuma ɲagami Kur'ana tɛ sɔn ɲagamili ma walasa i k'o dɔn i bɛ to Nisayi 1 kɔnɔ i b'a aya 80 i b'o kalan ye Nisayi mun de ye atiu Allah wa atiu rasul mun de don i bɛ to Kur'ana sura 4 aya 80 i bɛ taa o kɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ yen man yuti rasula faqad ata Allah maa o maa a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ ni tugura ni ye kira bonya dɔrɔn da la k'a fɔ k'o de ye ni Ala bonyali ye kuma ma ban kira mun bɛ ka kuma aw fɛ a y'o sɔn o ma a y'o bonya bani n'i y'o bonya o de ye atiu Allah fana ye o de ye Ala bonyani ye n'o tɛ Ala tɛ yirikuru ye ko i b'a fo k'a bonya i ni Ala tɛ bɛn kare kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ sujudu bin a ye
ah ala alhamdulillah ne tun biki jine bari ati Allah aka ala bunya ati rasul aka kira bunya wa ulil amri minkum ani awla mu'minun commandement nyemoko ya dira munuma aka ulu fana bunya maintenant munde ala bunya ni pour que eko famu ebeta korona sura nani kelen kona aya bi segi doro ala ba fiye ko kira bunya doro ni kira bunya o yene ala ta banne o yene ne bunya ne eko ko ayi ko ala bunya ko e korona e ko ala kira bunya ko e hadisa o pour yero dume mo fiene donc namara kuma de do kira e mun ke ka jira kira e mun ke ka jira comme ko kira ya ke ka jira ko mo ko bawde yaye otawa kira e mun ke ka jira amino de leje Qur'an ko nan ako nawbe ala fe ay tugune kira ko ala ba ko nawbe ala ko de fe korona sura saba suratul al imran aya bisaba ani kele nawbe ala fe ay tugune kira ko maintenant amina nyini de korona kono kira tun tugulembe fen jumende ko kira atun tugulembe fen jume ko na yo ye ode ambi tugu ode ko ode al kira bonyani ye kira ya se na nobla yoro men aman se nobla o yoro la point shaydu o shaydu ben nega karamo la de ay ni ka dugni nege yo amen nega de ay ni mede mbal make pour kuma ka famu kira tumbe fen jume de ko kira tun tugulembe fen jume ko parce que ala kira ko nambe ala fe anga tugu ale kira ko kira tun tugulembe fen mun ko ambe odo nyini sisa ala bina kuma kira yere fe akanga tugu fen mun ko ala de bina faye alquran sura aya fla o kala wattabi ma yuha ilayka min rabbika ay mu de fode sigaka wattabi ma yuha ilayka min rabbika ko kira korona sura bisaba ani cho korona sura bisaba ni saba aya fla korona sura bisaba ni saba aya kira tugulembe fen mun ko sisa o de be na fanye korona yera kono parce que aya fo aye al imran kono korona sura saba aya bisaba ni kele nambe ala fe kanga tugu kira ko donc karamogo ko o ye hadisa de an kanga tugu hadisa de ko ala ko o kuma te chere de mina kira yera blaka tugu fen do ko o fe na yo o danginia soro ambe tugu o fen de ko o de itugura kira ko o de itugura kira ko ni itugura kira ko ala be ke ife sigatala maintenant kira kanga tugu fen mun ko de ala yera de be na faye ka jeya korna sura bisaba ni saba aya fla ako sigaka wattabi ma yuha ilayka min rabbika ya don abika andisir ko andisir ma bisi yanka abala ko kira tugu fen ko anye mun wahyu kana ima kabo itigi ala yero kira tugu ama fo awde ko kira yere c'est le singulier ay kira mo kelen de taya ako akelen pe ko kira tugu fen ko mun wayura ka bo itigi ala yero ka dima mais mun de wayura ka bo ala yoro ka di kirama Qur'anu sura woro aya tan ani kononto o kala suratul an'am aya tan ni kononto na je bi sekata aya sampe awo ay ni mede mun wayra kiraka ko kiraka tugu ko amina leje o ejume ni o ye bukari nunu de walma lakadari de wahira aka amino no de ye kul ayu shay'in akbaru shahadatan momo de afo yala fembe yi ebe fendo mun ka bon ni ekanga fendo ke shire wa ko yala ebe fendo mun ka bon shire ne ebe sire nyini sire belebele ba ko yala ko kira ebo don wa ala de be ka kira nyini ga ala ba do kira ta do ala de be na kibara fana akobo kira afo qul Allahu ala de ka bon sire la maintenant comme c'est kira kangi i kalife muna kira kanga femu ke sire comme ala ya foye ka ba ko ye ala ye kira bina ala ke sire abi munde fo shahidu bayni wa bainakum ala ye ne sire ko ne muhammadu neni aw chela
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. Corona de wahira kana dinema. Allah Akbar. Ama faye ko suratul ama faye ko nawbe ala fe kaka tuku kira ko wa. Suratul Al Imran aya be sabani kile o de ma fo wa. Ko nawbe ala fe aka tuku kira ko o de ma fo yem wa. Sisa ama fo ka fo ni ebe ala fe ika tuku kira ko wa. Maintenant kira tuku lembe fe mun ko amo de nyini ka dombo afora kira e suratul Lazabi ko na sura bi sabani saba aya fla ko kira tuku fen ko ne ala mun wahi kadima. Munde wayre ka di kirama abeto de fo korna sura wora aya ta aniko wa uhiya ilayya hadha alquranu li unzirakum bihi. Ode dirane ma wala sane ka ubaga bagani aye Allahu Akbar. ne tira ni qur'anu de ko ne ra afora ko ngatu ko qur'an suratul adabi aya bi sabani fla comme umaye amina nyefu ta suratu yunus ta iba aya kebani kono fo alam ama bade hal sisa alabina kira yamaru abina fendo jira kira la kaka tugu fe mun ko wannan fana be ala fe ambe tugu kira de ko kira tugu ra fe mun ko an fana be tugu o de ko no te kira fa soko te ble ka ko ka ambe to kata isiga dala na bora ambe to ka tuga ko ne ko kira imita bi na me kasi la ameta nyonga ko o tugu o bote ko o bana ko suratu yunus aya laba o kala aye wattabi ma yuha ilayka. tugu fenko mu wayra kana ima Allahu Akbar. ko kira tugu fenko mu wayra kana di ekirama o de ma fo wa mu de wayra kana di kirama wa uhiya ilayya hazal qur'an de wahira kana di kirama bo afora ayeya Unzirakum bihi. afora ale kelinde ko tugu tugu korna ko Muhammad tugu korna ko ne de côté ne ala de côté bon nawbe ne ala fe ay tugu kira tugu lembe fe mun ko ay tugu de ko ko ne ka tugu malik ko nti tugu malik ko Attention. mota malik de wahira Attention. malik ko kuma ma fo yewa ko wa hiya ilayya hazal Qur'an li unzirakum bihi. aye mo ko baka ni munye ko atugu ko Nere ta tu mali. ote fla chien fla ote ambeta suratul anam aya kemane aya qur'an sura woro aya kemane aya woro kuma do be foyen tuguni abi fo kira de halisa ha ittabi ma uhiya ilayka min rabbika. kama ke agelera de ko kira tugu fen ko mu wayra ka dima ko munde wayra ka di kirama ko kira ka tugu ko munde donko wa uhiya ilayya hazal Qur'an li unzirakum bihi. korna sura woro ayatani ko korna de wayra ka di kirama de wa afora ko kira ka tugu akoko shen saba ala pleka kira yamaru aka tugu fen ko mu wayra ka bo ala yere de yoro ka di kirama ko fente do were de ko fende e qur'anu ye ko qur'anu de wayra ka di kirama ka tugu o de ko ma bi ka famu o tu ye mo ko kele abana wa kira bina kuma korna yere kono sisan kira yere dabara abina fo abina fo ne damu nyogonte awun chela otewa ako ko kira ya bla yoro mina ka akana temende ama fo ko kira ye kuma mun fo ye ka bla yoro mina ka kana aka kuma kan yele kira ta sutul hujrat ka jigi ay kana aw ka kuma kan yele kira ta sanfɛ o kɔrɔ jumɛn de don an kana tɛmɛ yen kan kana fɛn wɛrɛ fɔ kira ma mun fɔ bɔn o de bɛ ka fɔ ye o de kɔsɔn a da ɲɔgɔn tɛ yen n'a y'a bila yɔrɔ min na o de don bɔn a fɔra kira yɛrɛ ɲɛna k'a ka tugu kɔrɔna de kɔ mɛ kira yɛrɛ bɛ na kuma kɔrɔna kɔnɔna na o b'a fɔ ko ko hadisul kudusi bɛ yen hadisul kudusi ko i b'o ɲininka ko hadisul kudusi bɛ min ko
o tɛ hadisul kudusi yɛrɛ dɔn Tiɲɛ t'a la fɛn tɛ wo ye dun. kuma bɛ ka faamu o ko hadisul kudusi ko alakira ka dakurunyaw de don mais alakira ka dakurunya bɛ kɔrɔna yɛrɛ de kɔnɔ a ye nin mɛn dɛ a bɛna ala jaabi a bɛna ala jaabi k'a yɛrɛ jɛya fɛn bɛɛ lajɛlen na ka e ni ne ladɔnniya ale kira tun tugulen bɛ fɛn mun kan a yɛrɛ bɛna fɔ parce que a fɔra a ye k'a ka tugu fɛn de kɔ mun wayira k'a bɔ ala yɔrɔ k'a di a yɛrɛ ma o dun ye kuranɛ o ma fɔ wa yɛrɛ o ye yamarukan ye mais kira yɛrɛ bɛ na ale yɛrɛ tun tugulen bɛ fɛn mun kan a yɛrɛ bɛna o fɔ Kul inama e bɛ yɔrɔ jumɛn Kuranɛ sura 7 aya 102 aya 3. kuranɛ sura 7 kuranɛ sura 7 aya 102 ani aya 3 kira yɛrɛ bɛ na kuma ye Kul inama atabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Muhammad a fɔ mɔgɔw ye bon Muhammad yɛrɛ bɛna fɔ ko ne tugulen tɛ fosi kɔ f'a ka kɛ aya jɛlen ninnu ye aya bangelen ninnu mun wahiyora ka aya jɛlen minnu wahiyora ka na ne kira ma ne tugulen bɛ o de kɔ ayi nɔgɔ t'a la o kira yɛrɛ de ko ne Muhammad Lamine ne maka cɛba ni Muhammad ne Muhammad o y'a sɔrɔ a tɛ yen sisan i b'a ye tellement que i bɛ kuma i ni bi tiɲɛ kira yɛrɛ filɛ k'a fɔ ko bon ne Muhammadu aya minnu wayira ka di ne Muhammadu ma dɛ ne tugulen bɛ o ayaw de kɔ parce que ala ye ne yamara ko n ka tugu kɔrɔna de kɔ fɛn ko mun wayira ka na ne ma o tɛ wa wa filɛ k'a fɔ ko ale tugulen bɛ o kɔ bon o aya kelen de b'a fɔ Muhammadu la tajhar bi salatika wala tukafi biha wabtaki bayna zalika sabila i ka seli kɔnɔ kana na seli kalakan kana kɛ ka pɛrɛn kojugu kana gundu hakɛ ɲini o fila ni ɲɔgɔn cɛ e ko ayi ko kira ma kɛ ten bilahi n'aw bɛ ala kira fɛ ko an ka tugu o kɔ ko a ma kɛ ten k'a y'a kɛ cogoya wɛrɛ la a y'a kɛ cogoya wɛrɛ la o dalu bɛ min ko Bukari de nana n'a ye ko Muslim de nana n'a ye ko Abu Dawuda de nana n'a ye ko Tirmidhi de y'a fɔ ko an ba Aisha de y'a lakali mais karamɔgɔ an bɛ taa min jamana in kɔnɔ an bɛ taa min de tiɲɛ tɛ a bɛɛ ye nkalon Bukari ka bi ka mun fɔ tiɲɛ tɛ ala bɛ ka mun fɔ o de ye tiɲɛ ye kira bɛ ka mun fɔ kɔrɔna kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye a fɔra ko kira ka tugu wahayu kɔ kira ko k'ale tugulen bɛ wahayi de kɔ o wahayi dun tɛ dɔwɛrɛ ko ayaw de don kuranɛ sura 7 aya 100 ni aya 3 a tɛ se k'a cɛ ko karamɔgɔ tɛ se ka nin wuli dugukolo bɛ kelen comme ala kuma n'a fɛ k'a ka tugu wahayi de kɔ fo siɲɛ 3 an bɛ ale kira fana t'a jate kelen taa Yunusu ta aya 10 ko bɛ yen dɛ papa non ko bɛ yen kira ka kuma dakurunya an bɛ o de ta sisan o fana ye wahayi ye a bɛ kuranɛ sura 10 Yunusu ka sura aya 15 Yunusu ka sura kuranɛ sura 10 aya 15 o tɛ In atabi'u ila ma yuha ilayya. ne tugulen tɛ fosi kɔ f'a ka kɛ fɛn mun wahayira ka na ne ala kira ma ne tugulen tɛ dɔwɛrɛ kɔ ni fɛn tɛ mun wahayira mun de wahayira ka na a ma wa uhiya ilayya hazal Qur'an li unzirakum bihi. kira filɛ k'a fɔ ko yan siɲɛ filanan k'ale kira ale a m'a fɔ u dɛ u m'a fɔ k'u tugulen bɛ o kuranɛ kɔ dɛ ne kira tugulen bɛ a kɔ parce que ne de taara n tɔgɔ ma siɲɛ 3 ko ne ka tugu a kɔ ko ne ka tugu kuranɛ kɔ a ne yamaru la ne kira direct ala ye ne yamaru direct ko n ka tugu wahayi de kɔ a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a y'o fɔ suratul azabi kɔnɔ kuranɛ sura 33 aya 2 a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn siɲɛ 2nan a y'o fɔ suratul yunusu kɔnɔ aya 100 ni aya 9 siɲɛ 2nan a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn ko kuran siɲɛ 3nan a y'o fɔ kuranɛ sura 6 aya 100 ni aya 6 siɲɛ 3nan bon kira yɛrɛ bɛna ala jaabi sisan direct k'a fɔ ala n sɔnna n tugun tɛ dɔwɛrɛ kɔ ni nin kuran tɛ a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a ye aya fɔlɔ kalan ka bɔ larafi kɔnɔ kuran sura 7 aya 102 ni aya 3 siɲɛ 2nan filɛ nin ye sura 10 kɔnɔ yunusu ka sura aya 15 a siɲɛ 3nan an b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Suratul An'am aya 2. Allahu Akbar. kuranɛ sura 6 aya 50 kira bɛ kuma tuguni kɔ a yɛrɛ bɛna kuma siɲɛ 3nan a bɛna ala jaabi In atabi'u ila ma yuha ilayya. ne tugulen tɛ fosi kɔ f'a ka kɛ fɛn ye ala ye mun wahayu ka na ne kira ma Allahu Akbar. jumɛn de dun wahayira ka na kira ma wa uhiya ilayya hazal Qur'an li unzirakum bihi. kuranɛ sura 6 aya 10 kɔnɔ kuranɛ de wahayira ka na ne ma
ngaw baga na aw ani korona bina yoro soro korona mana bamuko yam sira bo ko kira ka fo ani ne kanga don ka fo ale kira tugule de fosi ko ni korante korona de wahira ale ma korona de fora ale aya de do ale ala ko kaka tugu o aya de ko ale kira tugulembe o aya de bo afora ko nambe ala fe an fana ka tugu kira tugulembe fe mu ko an fana be tugu fe de ko. Mais est-ce que ni famu ka gele e ko ayi ko kaya ke ka yira mo do la aya ke ka yira mo jona aya ke ka yira e de la wa e ya yewa ifa ya yewa ifa fa ya yewa an kaya ye ka bi ka silifa na gunda ay silifa na gunda yoro me donc kira ka fo ka ale tugule me waye ko aya ko ale ka ke mo fo la mumbe aya ni soso odi do aya ke tugo wera la hey anga tian fo nyogonye chente kira tun tugule me qur'an abanawa ama bande 600 wayu bina fo kira ye ka fo mugo be aka monto aw be ka tugu fe jume ko bukari wa muslimu wa abu dauda wa aw kanga tugu fe mun ka abino de fo ye korna sura wulo aya konte de korna sura wulo aya tan kulo fa tan kulo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya jamu suivez aw tugu ay tugu fen ko quoi fen mu wayra kana ko en bana te shenkele ani ala ma nyogom blade ala ba ko kira sigi kuma en kan korna sura woro aya kemane aya bidu korna sura woro aya keme ani aya biduru ani aya duru o kala ko be de amma damne de wa be fana Muhammad Abdul Wahab fana ka mo ko manan fana ka dalu mu abeta do dalu ko na ko ka dalu barachi ka dalu fo do kali ande ma do wa be fana ko manan anga tana do do anga na mangake wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun kitabu de fleniye mun nana ka bo ala yoro ka barka ka di awma fattabi'uhu suivez ce Coran là aïtugu ko kitabu ko kitabu mun bora awtigi ala yoro de ka barka ko bukari de bora ala yoro maliki de bora ala yoro shafi de bora ala yoro kana lakadanu de bora ala yoro kana afo chugodi ko samardani odawa samardani de bora ala yoro kana jume de bora ala yoro kana bo kaka tugu ode ko hadha kitabun anzalnahu afara kira ka tugu ko kira yere de tara singulièrement kira tugu maintenant c'est ça avec comment ni yelama ko kira iba fo uye kuka tugu Qur'anu suratul larafi aya fla kele aya saba de suratul larafi aya saba abe segi kuma kan suratul an'am Qur'an sura wora aya keba ni bidu ni duru ko ne ala kitabu wahyu ka jigi kana awma ka dugwa ko Muhammad afuye ku ka tugu o kitabu ko mun koson u ka ala kan nema soro bode ala nya siranye Allahu akbar shen flana wata shen sabana abo fo yoro jme suratul zumar aya biduru ni duru suratul zumar korona sura bisabani konontona de do aya biduru ani duru mo ko tise ka shaidu blokute shaidu kuma ni sura ni aya de kuma chaman tala ka sura fo ye ka aya fo ye bo sisa abe segi shen sabananka kata an kanuna kanga tu jume ko wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum femun jigina ka bo ala yoro femun chekai ni abeye ko femun la son herama mun jigina ka bo ala yoro de ko awka tu o ko o ye jume
jumɛn de bɔra ala yɔrɔ wa nunazzilu minal wa uhiya ilayya hazal qur'an o de ma bɔ ala yɔrɔ wa bon mun bɔra ala yɔrɔ dɛ k'o de ɲɔgɔn tɛ yen ka aw ka tugu o kɔ aw sisan a fɔra kira ka tugu Kur'anu kɔ kira y'i yɛrɛ jɛya k'a fɔ k'ale tun tugulen tɛ dɔ wɛrɛ kɔ ni Kur'an bon a dun jaamuna k'a fɔ an fana ka tugu o Kur'an kɔ sisan a jaabi bɛ an de bolo ye kiyama kabini ya a jaabi b'i bolo yala e tugulen bɛ Kur'an de kɔ wa sabu a fɔra k'i ka tugu Kur'an de kɔ ala kira bilara k'a fɔ i k'i ka tugu Kur'an de kɔ k'ale kira a fɔra ale ka tugu Kur'an kɔ k'ale tun tugulen bɛ Kur'anu ale y'o fɔ k'a bɔ yen ka an bɛɛ wele ka na tuguɲɔgɔnyali ma Kur'anu nɔfɛ bon sisan yala est ce que tiɲɛ don e bɛ se ka seereya k'a fɔ e bɛ ka mun kɛ o ye Kur'anu ye wa sabu ne o tɛ ça veut dire que e tugulen tɛ Kur'anu kɔ ni e bɛ seli gundo i tugulen tɛ Kur'anu kɔ tiɲɛ tɛ ni i bɛ sun tigɛ su fɛ e tun tugulen tɛ Kur'an e tun tɛ sun tigɛ su fɛ kɛ ni e tun tɛ sun tigɛ su fɛ e tun tugulen tɛ Kur'an kɔ sabu Kur'an kɔnɔ a fɔra ko waati musiyama ila leili Kur'an sura 2 suratul Bakaratu aya 100 ani aya 80 Muhammad Lamin sun tigɛ fo ka taa bila su kɔ i bɛ sufɛla kɔnɔ i bɛ sun tigɛ su kɔ yala e bɛ sun tigɛ su fɛ ani e tɛ sun tigɛ su fɛ e tugulen bɛ Kur'an kɔ wa e ka jaka 2,5% ye yala e tugulen bɛ ala ta ni kɔ wa ala nu ko k'ale tɛ maloya ka misali d'i ma hali soso kan Kur'an sura 2 aya 26 ala ye mun de fɔ a ko Muhammad Lamin mɔgɔw kɔnna i ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ i ngalontigiya dɛ o ɲɔgɔnna tɛmɛna kɔ olu fana ka cidenw nana u ma olu tigilamɔgɔw fana y'u ka ciden ngalontigiya mais a faamu k'a fɔ Muhamadu u ka sɔrɔ la ya ye a bɛ na ni sɔrɔ ye ka sɔrɔ la u ka sɔrɔ la tan o tan kelen aw m'o ja ka sɔrɔ a y'o fɔ Kur'an sura 34 aya 45 a ko Muhammad Lamin tan na kelen di ne ma ne kelen di ne ma n b'o kɛ tan ye kelen di ne ma dɔrɔn ne b'o kɛ tan ye tan na n'i ye tan sɔrɔ i bɛ kelen di ala ma a bɛ Kur'an sura 6 aya 100 ni aya 20 o ye bagantigiw o ye sɛnɛkɛlaw bila k'o baara kɛ kungo kɔnɔna na o bɛ o ka bɔrɔ tan o tan o bɛ kelen bila ka jaka bɔ u nana commerçant ba ninnu fɛ o ko non 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 ko a ka tan o tan a tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen bɔ dɛ f'a ko o est ce que b'a kalama mɔgɔ sara hey k'a yɛrɛ tɛ jaka bɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma a ko Muhammad Abdul Wahab ka ɲɛmɔgɔba fana kuman'an kan o y'a ɲininka ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ko Kur'an dɔrɔn ko yala ko ala ye mun de fɔ a kan a ye nin mɛn dɛ o vocal bɛ an bolo o y'a ɲininka kɛnɛ kan a ye jaabili kɛ o y'a ɲininka ko o ko bɛ cogo di ala yɔrɔ a ko dɔnnibaw bɛn na a ye nin mɛn dɛ ko dɔnnibaw bɛn n'a kan a ma fɔ ala bilen koyi ko kibaruya bɛ cogo di ko dɔnnibaw bɛn n'a kan maa o maa n'i ko k'e tɛ Kur'an e bɛ Kur'an dɔrɔn de ta e tɛ ala kira ka hadisa fɛ ko dɔnnibaw y'o tigilamɔgɔw bɔ silamɛya la ko tigilamɔgɔ ye kafiriw de ye munna k'u ko maa ninnu banna ala kira ka hadisa la ko parce que k'u ko dayifu b'a la ko ye adamadenya ko de ko o ye tiɲɛ ye ko dayifu b'a la kɛ ko nka dɔnnibaw bɛnna mun kan k'a fɔ mun sahalen don ni banna o kɔni ma dɔrɔn ko dɔnnibaw y'i kafiriya ko tigilamɔgɔw o tɛ mun yɛrɛ dɔn ko fɛn fila de dira kira ma a ma o mɛn ko Kur'an ani Kur'an ɲɔgɔnna wɛrɛ de dira kira ma a ma o dalilu kɔni di Kur'an kɔnɔ dɛ mais a ko a ye nin mɛn dɛ a ka dalilu kɔni bɛ n'a fɛ mun kɛ mun ye ko atiu Allah wa atiu Rasul a ye tugu ala kɔ a ka tugu kira kɔ a m'o fɔ donc ale danna o ma donc ala o ye Kur'anu ye ala kira o ye
hadisa o yo bonyo ala dun ko korona sura nani kelen kono nana aya kemene aya bidu kata na ninga kiraw bonyo ona ninga kiraw be kelen kaw kana ala na ka kiraw bonyo ona ala na ka kiraw be fen kelen de chugoti balikuma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma balagta fen lase ne ala be ka mun fo awye ko cidiw naw mo o ke amane ala ka ci lase donc ci kan o bora ala de yora abora abika bo mo munda o e kira do de wa o ci kan o e ala de tado wa ci de fana ka kuma kan de woye abe ke amada o made ko afora ko kira e mundi awma ka ko mine kira ye aw fata ka bo femu maka ayo o donc ko o ye hadisa de wa aya be yoro dum abe Quran sura bidru ani konoton aya wolumla Quran sura bidru ani konoton aya wolumla karamo ke ni aya fo ko nimba yira ka fo ni de be hadisa justifié ango leje ni tiende ko ni de ba yira ka fo Bukhari nunu ye cien ye Muslim nunu ye cien ye sabu ko kira ye fen wera di mogoma aye mogo bali ka bo fen do fanana donc ko o ye Qur'anu de aw ayatene ala du ye munde fo ako o aya kono nana nebi ka soro mun di awma ka soro amake tele wuli sira ye kele sira ko aye dugu do mine ka soro amake kele ko aye soro mun soro akono ko o soro ko o ye ala na ka kira de tay ko o soro ala ni kira de tado donc o soro ni corona ni hadisa de tado est-ce que am nga ñoo xam ko soro mun soro la ka soro awma keleke ko jihadi siraw kono nana aw be soro mun soro ko kira de tayo o ala de tayo soro ye ani aka kira corona ay hein ay bote corona sura bidru ani kono suratul hasr aya wolumla suratul hasr aya wolumla corona sura bidru ani kono ebe taye aya wolumla ko kira de ala de taye soro ni ye kira de panatado donc o kora ye hadisa ni corona de do oda abe soro ka fo soro ni ye jonta ye tuguni soro ni ye kira ka somo ko fana de tado soro ni jonde tado tuguni ko soro ni yatime o tado ko soro ni jonde tado tuguni ko soro ni fantan tado ko soro ni jonde tado tuguni ko soro ni mogo mum be tagamala ni abe geleya sira gabis abi sira la tagama sira la ni abe geleya kono ko tagama de mum be geleya kono ko soro ni ya tay amode fo ode be oh ko naye mun di awma ay ni me ayani aba kunje ko naye mun di awma ako o mine na ya u balimuna ako toy akasira Allah taala ne sabu alaman no akanya ngata ka gelende mais munde ko so ala ni fo pour que e ka ni famu pour que anga ni famu ambeta suratul tauba kono nana ambeta aya bidru ani kono to de oh o sheki de aga to o de jam suratul tauba aya bidru ani she aya bidru ni sheki de do ode tawa bidru ani sheki hein kube ka kira ben seki utumbika kira koromatika bidru ni sheki suratul tauba verset 58 utumbika kira verset 48 ayi 58 wa minhum man yalmizuka fi sadaqati yaye obeka kira
kɔrɔmatigɛ sarakati kibaraw kun kan ko la sɔrɔ o bɛ ka kira critiquer o bɛ ka munumunu kuma fɔ kira contre la ko kira kɔni a ye nin mɛn dɛ ko cɛ ni bilaye fɛn o fɛn min bɛ d'a ma kelen bɛ to ka bila kira ka ko nin kɔnɔ an ma foyi faamu kira ka ko nin an ma foyi yɛrɛ de faamu ni a ye fɛn minnu sɔrɔ a bɛ to ka bila a poche kɔnɔ a t'a di mɔgɔ si ma a ye nin mɛn donc o y'o ŋunuŋunu kuma mun kɛ ala tulo b'a la o ala sɔrɔla k'a fɔ ko k'a sɔrɔ n'a dir'u ma k'a ka d'u ye a bɛ to ka d'u ma fana n'a ma d'u ma don min na ko u b'u ɲɛ kumu u bɛ ni tiɲɛniya kumaw fɔ ala ko ala kabako de ye nin ye dɛ a ko i m'a ye ko bɛ ka bɛnbɛnbɛn kumaw fɔ i contre ça o bɛ k'i kɔrɔmatigɛ ko k'a sɔrɔ n'a dir'u ma a ka d'u ye n'a fatana n'u a ma d'u ma u bɛ ŋunuŋunu kumaw fɔ u bɛ taa jukɔrɔ kumaw fɔ ka caya fan bɛɛ fɛ o tɛ wa a ko a sɔrɔla k'a fɔ kira ye a f'u ye ko sɔrɔ nin dɛ e de t'a dɔn ne ala de t'a dɔn fɔlɔ ne de t'a dɔn e de t'a dɔn kira ani ka masurumamɔgɔw ani yatimaw ani fantanw o tɛ wa ani tagamadenw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na n y'a di aw de ma ko n'a ma mun di aw ma a kana critiquer a y'aw yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma n'a ye mun di aw ma aw ko o minɛ hadisa ko kuma fɔra yan ko ne y'o dabɔ mun kama ko sɔrɔ ni kana na munumunu aw faama dama aw banna dama ni ɲɔgɔn cɛla la hasiri kelen Kurani sura 59 aya 71 a bɛ taa kuma kuncɛ ko ne y'a dabɔ kira k'a kɛ nin kɛcogo la a k'a di yatimaw ma sɔrɔ ninnu a k'a bɔ a yɛrɛ la a k'a di yatimaw ma a k'a di aw la minnu bɛ fantan bɛ minnu na ani tagamadenw ani a yɛrɛ somɔgɔw ne y'o kɛ walasa sɔrɔ ni kana na munumunu aw banna dama ni ɲɔgɔn cɛ ka fantan ninnu sen bɔ a la donc n'a ye mun di aw ma a k'o minɛ n'a m'a di ma kana kira critiquer o de fɔra kuma fa n'a ba de filɛ nin ye donc o ko o aya ye ko n'a ye mun di aw ma k'o ye hadisa ye k'a ye hadisa de di a ma a ye hadisa jumɛn de d'a ma karamɔgɔkɛ kow bɛ yen dɛ o ko k'o tɛ dɔ wɛrɛ ye suratu Nahl kɔnɔna na Kurani sura 16 aya 44 ko dalu bangelenw jiginna ka na aw ma kiraw nana ni dalu bangelenw ye kiraw nana ni dalu bangelenw ko Muhamadu e fana kan ne ye kɔrɔna de jigi e fana kan mun kosɔn e ka kɔrɔna ni walawala mɔgɔw ye mun kosɔn ko e kira ka Kur'anu ni wala mɔgɔw ye litubayyina linnasi donc o kɔrɔ ko kira ye kɔrɔna walawala mun tɛ kɔrɔna yɛrɛ sa a ye kumakanw dɔw kɛ ka kɔrɔna walawala ko o kitabu de ye hadisa ye donc an bɛ ɲininkali mun bila yan donc kɔrɔna ma walawala wa donc an b'a ɲɛɲini k'a dɔn yala kɔrɔna parce que a fɔra ko kɔrɔna de jiginna e kira kan kɔrɔna ye dalu bangelen de dalu bangelenw jiginna ka kɔn ka di cidenw ma e fana kan an ye kɔrɔna jigi mun kosɔn e ko o walawala e ka kɔrɔna ni walawala mɔgɔw ye donc ko kɔrɔna walawala la kɔrɔna kɔfɛ ko yala sabu an bɛ ɲininkali kɛ kɔrɔna yɛrɛ de ma walawala wa an bɛ kɔrɔna ɲininka o la e yɛrɛ de ma walawala wa jaabi jumɛn de b'i bolo k'an ka taa suratu Yunus kɔnɔ a bɛna kuma a yɛrɛ kan kɔrɔna bɛ kuma a yɛrɛ kan ni ale walawalalen walima ale ma walawala kɔrɔna sura 10 suratu Yunus aya 37 kɔrɔna sura 10 suratu Yunus aya 37 suratu Yunus aya 37 k'an ka taa an ka ɲininkali jaabi ɲini parce que a fɔra kira ka kɔrɔna de walawala donc olu ko o walawalali ko kɔrɔna ma walawala kɔrɔna walawala la mɔgɔ wɛrɛ de fɛ o kitabu de ye Maliki ni Safi ninnu ye an bɛ ala yɛrɛ ɲininka o tuma kɔrɔna walawala bali de di kira ma wa a tun ma walawala donc fo kɔrɔna ka walawala kɔfɛ donc ala ko k'an ka boli ka taa a jaabi ta
Yunus kɔnɔna na Kurana sura 10 aya 37 aya mun de fɔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون وما الله. كان هذا القرآن أن يفترى min من دون dunillah الله. ko Kurana ma dilan dan fɛn wɛrɛ fɛ dɛ ko Kurana ye ale ala yɛrɛ ka dilan ni fɛn ye ale ala yɛrɛ de ye Kurana dilan ko an k'o dɔn fɔlɔ k'o bɔ yen Bukari dilanna Bukari tigi fɛ quoi Muslim o dilanna Muslim tigi fɛ quoi Abu Dawuda o dilanna Abu Dawuda tigi fɛ quoi Maliki Muwatta Maliki a dilanna Maliki de fɛ ko Kurana mun filɛ nin ye a ma dilan Muhamadu fɛ dɛ Muhamadu ka dilannen tɛ Kuranu ye dɛ Muslim tɛ dɛ Abu Dawuda tɛ dɛ Musa tɛ dɛ Isa tɛ dɛ Ibrahima tɛ dɛ ko danfɛn yɛrɛ foyi tɛ yen ale ala kelen pewu de ka Kurana ye Kuranu ye ale kelen pewu de y'a dilan kan k'o dɔn fɔlɔ k'o bɔ yen ko Kurana fana nana ولكن تصديق الذي بين يديه. wa Kurana nana ka fɛn dɔ fana de sɔrɔ mun tun bɛ yen o nana o tiɲɛtigiya jumɛn de tun bɛ yen jumɛn de tun bɛ yen ka kɔn i bɛ to u ye Kurana sura 3 aya 3 Tawrata tun bɛ yen Linjila tun bɛ نزل yen عليك الكتاب بالحق. a ko Kurana nana ko o tiɲɛtigiya tɛmɛ n'a ye وتفصيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. kitaba لا ريب wa فيه. tafsilal kitaba la raiba fi k'i k'a dɔn k'a fɔ Kurana ye kitabu walawalalen de ye Kurana yɛrɛ walawalalen de don u m'a fɔ ko kira ma ko Kurana de jiginna e ka Kurana walawala mɔgɔ ye wa donc olu y'o to yen ko Kurana ma walawala ka taa gafe de dilan ko kira y'o gafe de kɛ ka Kurana walawala ala ko ayi aw ye nkalon tigɛ ko Kurana yɛrɛ ye kitabu walawalalen de ye Kurana yɛrɛ k'a ye walawalalen don wa ko Kurana kɔnɔ ko siga na t'a la bon olu dun nana ni kitabu mun ye ko olu de bɛ ka Kurana walawala olu yɛrɛ ka kitabu kɔnɔna na dayifu b'a la sahihu b'a la dɔ bɛ kuma dɔ fɔ dɔ b'i pan k'i jɔ ko non k'o kuma man kɛnɛ sika ma don a la o kitabu ala ka kitabu tɛ parce que a dilanna mɔgɔ dɔ de fɛ ko kitabu mun bɛ ka fɔ i ye ko mun walawalalen don ko o ye Kurana de Kurana dun ma dilan da fɛn fɛ a dilanna ala de fɛ wa ko ale ye Kurana yɛrɛ walawala k'a di kira ma a walawalalen de sera kira ma o de kosɔn suratul kiyama kɔnɔna na Kurana sura 75 aya 16 ka jigin a b'a fɔ ko ni an bɛ k'a kalan i ye e k'i hakili to a kalankan na i ka segin kalanfɛn in kan ko an bɛna kalanfɛn in sɔgɔ i hakili ni dusukun na de cogoya la i tɛ ɲina ko o kɔfɛ a walawalali o bɛ an de ma ko i tɛ se ka Kurana walawala Muhamadu ayi ko Muhamadu tɛ se ka Kurana walawala hey ko Muhamadu tɛ se ka Kurana walawala ne ala de bɛ Kurana walawala i ye ko Muhamadu wa Kurana walawalalen de sera kira ma donc sisan k'a k'o de lase quoi n'a y'o lase o de y'a bange mɔgɔ ye quoi parce que a jiginna ale de kan a bɛ se ka dogo k'a ka o bange bon ala kira dun ma kɛ ba kilo ye a kun kan ko la suratu Tahe Kurana sura 80 kɛ aya 24 ko Kurana ma ko kira ma Kurana yɔrɔ dɔ dogo quoi k'a lakali mɔgɔ dɔw ye quoi Allahu Akbar. k'a y'a bɛɛ bange quoi a y'a bɛɛ fɔ mun fɔra a ye a y'o bɛɛ fɔ a ma foyi to yen a ma foyi dogo a yɛrɛ la bon n'a dun yera k'a fɔ ko kira ye kuma dɔ lakali seliji nacogo a fɔ cogo de janaba ko cogo k'aw ko Kurana sura 5 aya 6 ko ni aw sera aw furumusow ma k'aw ko e ko o ko cogo ko a nana dɔ de y'a lakali a kɛcogo quoi mais o ma fɔ Kurana kɔnɔ ala dun y'a fɔ kira ye n'a kan ka kɛ o cogo la ça veut dire que a ye dɔ fɔ ka dɔ to yen mais a ye mun to yen a y'o lakali mɔgɔ dɔ de ye e bɛ k'o de fɔ kuma in ye ɲɔgɔn ta wa ala dun ko k'a ma fɛn dogo a yɛrɛ suratu Takwir aya 24 fɛn o fɛn mun fɔra a ye k'a y'a bɛɛ fɔ bon mun dun fɔra a ye k'o de ye wahayu ye a dun fɔra a ye k'a ka tugu wahayu kɔ donc a dun fɔra an ye ko n'an bɛ ala fɛ k'an ka tugu kira kɔ kira tugulen bɛ wahayu mun kɔ k'an ka tugu o wahayu kɔ est-ce que kuma wɛrɛ an bɛ kuma wɛrɛ jumɛn de fara nin kan kuma tɛ yen quoi kuma dafara bon ni kuma dafara an bɛ ɲininkali dayɛlɛ n'an ye ɲininkali dayɛlɛ an bɛ kuma di mɔgɔw ma ni farankan de bɛ yen an bɛ se ka farankan tigiw bɛ a ta ni o tɛ yen an ka ɲininkali priorité di
mɔgɔ minnu ma ti to ka an ka kɛnɛ sɔrɔ ka caya o kɔni o ye ne hakilina ye Sayidu ka hakilina ye jumɛn ne tɛ han farankan bon farankan bɛ yen ko farankan bɛ yen suratul Yusuf aya 100 ani aya 10 kelen o kalan a ye nin mɛn dɛ hali sisan harisatigiw n'u bɔ yɔrɔ t'u la dɛ pour que e k'a faamu k'a fɔ fɛn mun de don an bɛna aya laban ni kalan quoi ni aya in bɛ fɛn tɔ bɛɛ bara ci siɲɛ kelen ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى an b'a daminɛ depuis sanfɛ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ko da la quoi Muhamadu barokan mun bɛ ka bɔ i ye kɔrɔna kɔnɔ barokan mun bɛ ka bɔ i ye ko leçon ba de b'a la walanda de b'a la walanda de bɛ a kitabu in kɔnɔna na comme o walanda a bɛ mɔgɔ jɔn de nafa mɔgɔ minnu hakili ka bon ka di ulul albab mɔgɔ minnu bɛ miiri mɔgɔ minnu bɛ taasi quoi kɔrɔna barokan bɛ olu de nafa quoi a bɛ tɔmi bila ye a bɛna kuma tugu a la a ko ما كان حديثا يفترى ko baro de don quoi mais baro dilannen tɛ quoi ko hadisa a ye hadisa mɛn sigi a kan ما كان حديثا ma kɛna حديثا hadisan yuftara ni ma kɛ hadisa dilannen ye dɛ Bukari ka hadisa ye hadisa dilannen de Muslim ka hadisa ye hadisa dilannen de Abu Dawuda ka hadisa ye hadisa dilannen de Safi ka hadisa ye hadisa dilannen de Sakalani ka hadisa ye hadisa dilannen de Ahmadiyya ka hadisa ye hadisa dilannen de kosɛbɛ n'a y'u balaga kɔni n'a di a bɛɛ quoi parce que an tɛ mɔgɔ si bɔ mɔgɔ si la bilen n'i tɛ kɔrɔna fɔ an tɛ mɔgɔ si yɛrɛ de bɔ mɔgɔ si la i bɛ kɔrɔna de fɔ an bɛ bɛn o de taba ko bon ni barokan wɛrɛ b'i bolo barokan dilannen de don nka ni hadisa ko kɔrɔna yɛrɛ ye hadisa ye kira ka hadisa tɛ dɔwɛrɛ ye kɔrɔna ye ko kɔrɔna ye barokan de quoi barokan de bɛ wele hadisa hadisa ye kɔrɔ barokan quoi ko kɔrɔna ye barokan de quoi ko barokan ni k'a ma dilan mɔgɔ fɛ dɛ barokan tɛ mun dilannen don mɔgɔ fɛ yen Maliki y'a ka barokan dilan Safi y'a ka barokan dilan o tɛ wa k'a minɛna karisa la karisa ma y'a minɛ karisa la o fana de y'a minɛ karisa la o karisa de fana y'a minɛ karisa la o karisa fana y'a minɛ karisa la o karisa de y'a minɛ karisa la an ka jɔ ko o an ka jɔ o tigilamɔgɔ la o karisa de y'a mɛn kira da ko Bukari y'a sɛbɛn an bɛ ka kuranɛ kelen kalan kalabanciya de b'u la sabula o ye fɛn wɛrɛ dilan mun bɛ wele taabolo n'i dun kɛra taabolo mɔgɔ ye i bɛ kuranɛ de bila parce que i tɛ se k'i ka taabolo défend kuranɛ kɔnɔ il faut que e ka fɛn dɔ lalaka ka bɔ n'a ye ko bon a ye nin aya bɛ taa ni aw ye Abijan ye walima nin aya bɛ taa ni aw ye Maka k'a sɔrɔ Maka ko kuma ma fɔ ye Abijan ko kuma ma fɔ ye ko sira donc il faut que u ka sira ni lalaka ko nin ye Malikiya sira ye nin ye Safiya olu bɛɛ dun ko kira de ko tɛ non kira de ye nin sira bɛɛ fɔ a ko mais a kana hadisan yuftara ni tɛ hadisa dilannen dɛ mais ko barokan de don barokan mun nana ka barokan tiɲɛtigiya mun tun bɛ yen ka Tawrata tun bɛ yen ka kɔn n'est-ce pas Tawrata tun bɛ yen ka kɔn Linjila fana tun bɛ yen ka kɔn bon ko kɔrɔna fana nana o kɔrɔna barokan nana o de tiɲɛtigiya mais barokan dilannen tɛ dɛ wa tafsila kulli shay'in a bɛ kulli shay'in dɔn kulli shay'in de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛn bɛɛ lajɛlen ko kɔrɔna hadisa nin dɛ k'a nana ka fɛn bɛɛ lajɛlen de walawala aw ye fɛn bɛɛ sans exception ko kɔrɔna hadisa laban nin nana fɛn bɛɛ lajɛlen de walawala wa o hadisa tɛ hadisa dilannen ye mɔgɔ fɛ a bɔra ale Ala de fɛ yen wa k'a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen walawala wa hudan kanda de don wa rahmatan nɛɛma de don ka taa jɔn kanu na ni qawmin yu'minuna balo e ka kuma fɔra dɛ e ka haya ni a kɛra farankan ye dɛ haya ni nin kuma ban kɔ foyi tɛ adamaden bolo mun tɛ kɔrɔna ye ni Ala ko de don ni fɛn wɛrɛ yera o fana ye fɛn de ye o fana ye Ala ka kuma de ye o ye jumɛn ye o ye ta o ye Ala m'o de fɔ k'o ye kitabu jiginnen ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bon n'i ka kiiri bɔra o kɔnɔ mun tɛ kitabu jiginnen ninnu ye ko mɔgɔ mun bɛ a ka kuma bɔ kitabu kɔnɔ mun ma kɛ kitabu jiginnen k'o tigilamɔgɔ ye kafiri de ye Muhammad Abdul Wahab
ka taa sira mɔgɔ ni u bɛ wele wahabiyaw u ka karamɔgɔba de ko an ye kafiriw de ye ko a ko ten ko dɔnnibaw de fana de ko ten dɛ a ma fɔ ala ko ten a ka dalu fana de nin ye koyi a ka dalu tɛ o de kosɔn an yɛrɛ tɛ an ma jigin a la ala ka hakili ɲuman d'a ma o de don an tɛ ale nɛni an tɛ ale dɔgɔya parce que a ye mun fɔ kuma jɛlen don ko karamɔgɔw de dɔnnibaw de y'an kɛ kafiri ye alhamdulilayi rabbil alamin o kuma fana nana kɔrɔna kɔnɔ k'u bɛ ka aw kɛ kafiri ye ko jɔ kɛnɛ don u bɛ to bo kɛ la a bɛ taa a bɛ kɔrɔna sɔrɔ 38 a ye 62 ka jigin tuguni awɔ bi k'an tun bɛ ka minnu kɛ kafiri ye olu de filɛ ka taa aljana kɔnɔ ko qu'est-ce qu'il va donc qu'est-ce qu'il va donc an de tun fililen don k'u ka kɛlɛ bɛ na kɛ o ye jɔ kɛnɛ don o bɛ to kɛlɛ la an bɛ don aljana kɔnɔ to yen sabu ala ye mun de fɔ kira ye a ye nin mɛn dɛ a ko kira ma ko i sɔgɔ fɛn na kɔni ne ye mun wahayo ka na i ma y'a ye hali sisan kuma nin ma ban dɛ ala tɛ fɛ an ka kuma ni sonsori fo an ka aya wɛrɛ de fɔ aya wɛrɛ fana y'a kun bɔ o aya bɔra suratu zukurufu kɔnɔna na kɔrɔna sura 43 aya 43 aya 44 aya dɔ fana filɛ k'i kun bɔ o aya kala fastamsik billazi uhiya ilayka i sɔgɔ fɛn na ka gɛlɛya fɛn mun wahira ka na i ma muhamadu innaka ala siratin mustaqim ko sabula k'o de ye siratigɛ tilennen ye a dira e kelen ma e k'i sɔgɔ a la wa wa innahu la zikrun laka wali qaumika wa yawma wa sawfa tusaluna fasawfa tusaluna ko Muhammad Lamine n y'a di e ani i ka manto fana k'u sɔgɔ o kɔrɔna kelen na fɛn mun wahira o tɛ dɔwɛrɛ wa uhiya ilayya hazal qur'an ko bon fastamsiku billazi uhiya ilayka i sɔgɔ o la quoi Muhammad e kelen wa ayi wa innahu la zikrun laka e ni ka manto ka aka sɔgɔ la sabula munna ne bɛ taa aw ɲininka Qur'an ko ne bɛ taa aw ɲininka Qur'an ko de jɔ kɛnɛ dɔ e bɛna ɲininka Qur'an ko la e dun ma deli ka Qur'an kɛ k'a ye ayi a ma deli ka Qur'an kɛ k'a ye a y'a siden bɛɛ ban selikɛ la a bɛ ka seli kun a dun fɔra aya jɛlen na ala ko ne aya de jigi ka kira bila sira n'a ye tuma ne bɛna kira ye ne ala deli ko ne ka kira ka ala ka ne bila sira kilennen kan idna siratal mustaqima Qur'an sura fɔlɔ aya 6 idna siratal mustaqima dongo da an b'a kala an tigi ala an kan da i kan bila sira kan mun kilennen don jɔn ka sira siratal lezina an'amta alayhim ne ma kɛra mun ye olu ka sira ala bɛ sɔrɔ ka taa suratu nur kɔnɔ ka lumière yɛrɛ kɛ fan bɛɛ fɛ Qur'an sura 24 o tɛ lumière ye e bɛ taa aya 46 a ko kira ma ko laqad anzalna ayatin mina aya de jigi mubayyinati aya bangelenw aya jɛlenw o dun ko aya ninnu ma walawala ala ko ayi k'a walawalalen don ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ wallahu yahdi man yasha'u ne ala bɛ maa bila sira tilennen kan ni o aya ninnu ye sabula munna ila siratin mustaqim ko aya ninnu de ye siratigɛ tilennen ye karamɔgɔkɛ n'i tɛ aya kan i tɛ fɛn kan dɛ est ce que b'a kalama mɔgɔ ninnu tɛ foyi kan an ka ɲininkali di farankan dɔ bɛ so bolo voilà fɛngɛ concernant Amadiya mɔgɔw ka sujet kan Amadiya mɔgɔw ka sujet kan voilà n terikɛ dɔ bɛ a bɛ Amadiya la a terikɛ dɔ bɛ yen k'a bɛ Amadiya la bon an ka baro dɔ senfɛ u ka baro dɔ senfɛ a ko n ma ko o tuma ne y'a mɛn quoi k'u ko nabi ɲumanya ma dafa a bonda ma datugu ko nabi ɲumanya bonda ma da voilà ko kira kɔfɛ ko kira kɔfɛ nabi ɲuman wɛrɛw bɛ se ka na quoi nabi ɲuman wɛrɛw bɛ se ka na voilà olu yɛrɛ t'u la olu ka mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye nabi ɲumanw ye quoi u ka mɔgɔw cɛ yɛrɛ nabi ɲumanw bɛ yen bon ne y'a ɲininka e y'a ɲininka i m'a ye n'an ka t'u ka karamɔgɔ fɛ u ka karamɔgɔ b'a bɛ bɔ komi i ko k'an kana tɔgɔ fɔli kɛ sinon n bɛ se ka tɔgɔ fɔ awɔ an ka tɔgɔ fɔli an mɔgɔ foyi tɛ tɔgɔ la a y'a wele ne n'a kumana téléphone na a ye karamɔgɔba dɔ wele Amadiya karamɔgɔba dɔ wele k'u kumana téléphone na ko yan Mali kɔnɔna la u ka karamɔgɔba Mali kɔnɔna na u ka karamɔgɔba mun bɛ yen an kumana téléphone na mais n ye mun remarqué dɔrɔn a ye mun faamu dɔɔni ma labɔli kɛ u fan fɛ quoi ko dɔɔni ma labɔli kɛ u fan fɛ u kalannen bɛ mais u tɛ fɛn dɔn quoi u kalannen bɛ u tɛ fɛn dɔn parce que u bɛ kuma mun fɔ u yɛrɛ de b'u yɛrɛ sɔsɔ quoi o bɛ kuma mun fɔ u b'u yɛrɛ sɔsɔ kɛ o tɛ diyagoya ye o ye ala y'o de fɔ o ko n'i bɔra kɔrɔna kɔnɔ k'i b'i yɛrɛ sɔsɔ e bɛ kuma ci f'i yɛrɛ ko sɔsɔ kira ye kira laban ye ko kira ye kira laban ye ko kira wɛrɛ bɛ ci o kɔfɛ ko kira wɛrɛ bɛ ci o kɔfɛ ko mais ne ko ko nka bon ko n'o kira bɛ ci n'o kira bɛ taabolo ci jumɛn b'o bolo kita n ko taabolo jumɛn bɛna d'o ma ko sisan taabolo jumɛn de b'o tigilamɔgɔ bolo kitabu jumɛn b'a bolo a n'a bɛna jumɛn fɔ kitabu mɔgɔw ɲɛna jumɛn de b'a bolo fana mais a bɛ tugu Muhamadu ka
taasira de kan o y'o de fɔ n ɲɛna. Ah kama k'a bɛ tugu Mamadu dɔn an bɛɛ ye kelen. voilà o ye kelen ye. n'u ma na ni diinɛ kura ye an bɛ ɲɔgɔn fo an bɛ ɲɔgɔn o ye kelen ye filanan. o ye fɔlɔ ye filanan. o ye wabiyaw ka karamɔgɔ dɔ ye misiri dɔ filɛ nin ye a filɛ Père Michel kɛrɛfɛla la. Muhamadu Abdul Wahab ka mɔgɔ dɔ de don. voilà donc u ye alimami. u ka alimami. Juma alimami. Juma alimami. n'o fana kumana téléphone na ko n ka taga a fɛ yen yɛrɛ. a fɔra k'i ka taa yen i ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ i ka se yen. an kumana n'i sera yen ala k'i ɲuman bɔ yen. amina a ko n ma téléphone na ko kira ye ala ye kuranɛ 2 de di kira ma. a tɛ nin ye. kuranɛ mun jiginna. a ye nin mɛn dɛ i jɔ taa n'a ye dɔɔni ko kuma nin ye kumaba de o ko karamɔgɔba mun kumana an kan sayiduw kan a y'o de fɔ ko 2 de dira kira ma fɛn 2 de jiginna ka di kira ma kɔrɔna ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ an tɛmɛ n'a ye sisan ko 2 de don. kelen jiginna en vrac. ko kɔrɔna kelen jiginna en vrac. o ye ayaw ni suraw ye quoi. o ye sura ni aya ninnu ye. n'an bɛ seli an bɛ minnu fɔ o y'o ye. an bɛ seli an bɛ mun fɔ o de don. mais filanan ko dɔnniya de dira kira ma. kitabu wɛrɛ fana dira kira ma mun a ye mun dogo. ni kira b'o pratique kɛ mɔgɔw b'a ye. ni a b'o bila pratique la ko o b'a ye. voilà ne ko n ko bɔn lahara. o de bɛ wele sunna. awɔ o de ye sunna ye. bon an ka sunna faamu kɔrɔna kɔnɔna na. sunna filɛ k'a f'i ye suratu nisa'i kɔnɔna na aya 26 o kalan an bɛ na kan. karamɔgɔkɛ dalu t'a fɛ a tɛ foyi fana dɔn. kɔrɔna sura 6 4 aya 26 an k'o kalan an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ ala ye mun kɛ. yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum. ne ala ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ala ka laɲini kɔrɔna jiginni laɲini dɔ de bɛ ala bolo ka kɔrɔna jigin ko laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka yeelen bila sira kan maa dɔw bɛ yen minnu tun bɛ yen ka kɔn aw ye olu fana tun bɛ ne ala bato quoi u ka taa sira quoi u b'a kɛ cogo min na quoi o de bɛ wele sunna quoi su sunnana lezina min qablikum. sunna lezina min qablikum. min qablikum mɔgɔ dɔw de kɔnna kira ɲɛ olu ka sunna u b'a kɛ cogo min na quoi u bɛ ala bato cogo di quoi ko kɔrɔna bɛna jigin ka yeelen bila o ta sira kan i ye quoi e Muhamadu ye i n'i ka manto sisan aya ninnu de la e b'a dɔn u tun b'a kɛ cogo min na aya de la a fɔra an ye k'an ka seli k'an ka sun don kalo kelen Quran sura 2 aya 185 Ramadan kalo 9 k'an ka o kalo bɛɛ sun quoi donc ni e donna sun na o de ye sunna ye ni e sɔnna ka sun o de ye sunna ye i ye baara dɔ kɛ baara mun tun ko mɔgɔ dɔw tun kɔnna kira fana ɲɛ Kuranɛ sura 2 kelen kɔnɔna na aya 187 a ko Mamadu Lamini an bɛna asiyamusu wajibiya i kan i n'a fɔ an y'a wajibiya mantow kan manto minnu tɛmɛna ka kɔn aw ɲɛ donc o tun bɛ sun cogo min na dɛ n bɛna aya jigin ka kɔrɔna jigin ka yeelen jɔ o kan walasa e fana k'a kɛ o kɛcogo la donc ni ala kumana e bɛ paratiki mun kɛ dɛ o de bɛ wele sunna quoi olu yɛrɛ tɛ sunna dɔn quoi ala ko ni kile jɔra i kuncɛ ma k'i ka seli ale ala ye donc ni nana seli la o de ye sunna ye n'i bɛ ka seli ni paratiki sisan ko i bɛ aya 7 kalan i bɛ kumirekun minɛ i bɛ sujudu bin e tɛ k'a kɛ ten wa o de ye sunna ye a ko k'o de ye sunna ye Kuranɛ sura 4 aya 26 a bɛ segin kuma in kan suratul azabi kɔnɔna na aya 62 a bɛ segin o yɔrɔ kelen fana 38 o de tɛ wa ko sunna tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi a bɛ ka baara mun kɛ ala ye dɛ o de bɛ wele sunna ka bɔ e dun tɛ se ka baara kɛ ala ye f'a ka kɛ aya ye ala ko Muhamadu n kɔnɔ sabali Kuranɛ sura 10 aya laban aya 100 ni aya kɔnɔ ko Muhamadu sabali i kan kɔnɔ kana perese fo ala ka kiri nati ala kɔnɔ ala b'a fɔ i ye kalo kelen sun kɔ mɔgɔ tun bɛ sun ka kɔn quoi donc aya de nana e k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ sun ka donc sisan ni e sunna don min na o de e bɛ ka sunna kɛ sunna pratique sunna quoi siratu o ye sira de ye quoi kuma bɛ ka faamu an ka foli bɛ ye kosɛbɛ a ka kuma laban halisa ko kuranɛ mun jiginna en vrac k'o de ka kiiri tigɛ n'o ye k'o de ka kiiri tigɛ n'o ye maintenant don in kira ye mun ɲɛfɔ kira ye mun ɲɛfɔ alabato kɛ cogoya ye o ye alabato kɛ kuma wɛrɛ tɛ yen an bɛ ɲininkali sayidu furaw ma sayidu furaw
mɔgɔ minnu ka nali man caya ni u bɛ fɛ ka fɛn dɔ faamu ala y'u garisɛgɛ an ka kamara Ibrahima. Ne fɛ seli kɛcogo ɲuman Kuranɛ y'a fɔ cogo min na k'a ɲɛfɔ tentɔ pour que an minnu ala y'an bɔ fili dɔ kɔnɔ sisan ka sira ɲuman yira an na an ka se ka seli i n'a fɔ a fɔra cogo min na Kuranɛ kɔnɔ tel que an bɔra k'a kɛ cogo min na an ka seli. o ye e mago bɛ yɔrɔ jumɛn kelen seli yɛrɛ pratique yɛrɛ an ka kɛ cogo la sisan n'i taara sujudi la mun de kan ka fɔ ni i bɔra o la donc n'i nana a ko n'i jɔra n'i ye seli jɔ n'i jɔra wa akimu salati k'i ka seli jɔ Kuranɛ sura 29 aya 45 atlu ma uhiya i y'a faamu ko n'i y'o seli jɔ k'i ka fɛn kalan mun wahira ka na d'i ma mun wahira jumɛn de wahira Bukhari tɛ Muslim tɛ Kuranɛ de don wa uhiya ilayya hazal Kuranɛ de wahira bɔ k'i k'o kalan o bɛɛ de bɛ kalan wa a ko ayi walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anul azim Kuranɛ sura 15 aya 87 a ko i bɛ aya 7 kalan i bɛ taa ni ka segin kɛ i ka fila la o de i bɛ jɔ fila minnu kɛ i ka fila la k'i ka taa ni ka segin kɛ o aya 7 la ani Kuranɛ yɔrɔ dɔn ani Kuranɛ Kuranɛ bɛɛ de bɛ kalan ka fara a kan wa Kuranɛ bɛɛ de bɛ kalan ka fara 7 in kan wa ayi e bɛ taa Kuranɛ sura tul munzamin Kuranɛ sura 27 aya 20 ala b'a fɔ faqra'u ma tayassara minhu wa aqimu salat kuma bɛ ka faamu k'aw ka fɛn kalan yɔrɔ mun ka nɔgɔ aw bolo Kuranɛ tɔ la i k'a fara 7 nin kan 7 nin kɔni tani ka segin de bɛ k'a kan 7 nin ye Fatiha ye n'i ye Fatiha kalan bismillahir rahmanir fo ka taa fori wala dɔɔli aya 7 de o de ye Fatiha ye e b'o de tani ka segin kɛ i ka fila la walaqad atainaka sab'an minal masani i ka fila la i bɛ 7 nin kalan ka tani ka segin kɛ wal Qur'anul azim ani Kuranɛ ba ani kalanfɛn bon o kalanfɛn sisan o bɛɛ de bɛ kalan ka fara 7 kan ayi ala b'a fɔ i ye yen fɛ ko non ko yɔrɔ mun ka nɔgɔ i ma suratul munzamin Kuranɛ sura 27 aya 20 ko yɔrɔ mun ka nɔgɔ i ma k'i b'o de kalan ka fara 7 ko n'i y'o kɛ k'i ka taa ruku kɛ ruku filɛ nin ye Kuranɛ sura 22 aya 26 i ka sujud fana kɛ donc ni e ye kalan nin kɛ ka dɔ fara Fatiha kan e bɛ taa ruku ani sujud kɛ bon n'i taara ruku ni sujud kɛ i bɛ na sujud sura yɛrɛ kɔnɔna na sura sajat Kuranɛ sura 32 aya 15 a ko kuma mun bɛ fɔ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye ko o ye subhanallahi alhamdulillahi ruku ani sujud a bɛɛ ye majigi de ye bon n'i taara o la ko kumaden dɔ de bɛ yen i kan ka mun fɔ o fana bɛ wele zikuru de don ala bato de don mais ala ko suma fana de don a bɛɛ ye ala bato donc subhanallahi alhamdulillahi i b'a ye o y'a dilan cogoya dɔ la ko ni i bɔra seli kɔnɔ salamu alaikum u b'a fɔ k'i ka siɲɛ 33 subhanallahi alhamdulillahi siɲɛ 33 Allahu akbar k'i k'o fɔ k'a sɔrɔ olu ye seli kɔnɔ minɛn de ye seli kɔnɔ kumaden minnu bɛ yen ni i bɛ ala mankutu n'a ye olu de don quoi Allahu akbar i y'a ye Allahu akbar an bɛ taa sujudu bi Allahu akbar subhanallahi alhamdulillahi astaghfirullah ni e b'o sɔrɔ min aya 24 Kuranɛ sura 38 aya 24 sabu ala ko k'ale bɛ misali de d'i ma Kuranɛ kɔnɔ ala ko k'a bɛ misali de di aw ma walaqad sarrafna linnasi fi hadha alquran min kulli masalin inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ne ala tɛ maloya ka misali boli ala ma susumuso ɲɔgɔnna kan walasa a ka fɛn dɔ faamu walima fɛn mun ka bon ni susumuso ye Kuranɛ sura 2 aya 26 ko ne ala ye misali sugu bɛɛ lajɛlen fɛnsɛ aw ye Kuranɛ kɔnɔna na k'a yɛlɛma cogoya bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ lajɛlen kan Kuranɛ sura 17 aya 89 donc o misali i b'a ye tuma min na masa Suleiman Dawuda ye kiiri tigɛ kiiri ni a y'a ye k'a fɔ kiiri bɛ boli a yɛrɛ kan k'a taara sujudu bin ala ɲɛkɔrɔ Kuranɛ sura 38 aya 24 a taara sujudu bin tuma min na a ye sujudu bin a y'a fɔ astaghfirullah donc i bɛ Kuranɛ bɛɛ yaala sujudu nana yɔrɔ o yɔrɔ ni kumadenw de bɛ yen quoi subhanallahi alhamdulillahi astaghfirullah donc n'an bɛ seli n'an ye ruku kɛ ani sujud an bɛ to k'a fɔ subhanallahi alhamdulillahi astaghfirullah
dɔw fana y'o dilan k'o kɛ zikuru ye a dan ma dɔw b'a u bɛ wele ko tijaniya mɔgɔw mais kumaden kelenw de don subhanallahi alhamdulillahi astaghfirullah il azim o tɛ wa an o t'a fɔ ko de zikuru ye bon zikuru de filɛ nin ye zikuru bɛ bila seli yɛrɛ de kɔnɔna na parce que seli yɛrɛ ye zikuru ye ko zikuru kɔrɔ hakili jigi a y'o de fɔ inalaha a ko suratu wa innahu la zikrun laka Inna nazalna zikra wa inna lahu non o tɛ n bɛ ka tawba a fɔ cogo di taha aya 14 de ɲinina wa aqimi salata li zikri Kurana sura muga aya 14 a ko Muhammad Lamine wa aqimu salata li zikri seli jɔ ala ye mun kosɔn seli jɔ ka kɛ zikru ye quoi hakili jigi ye quoi itigi ala ma itigi ala fana na hakili a hakili na to ila kuma bɛ ka faamu donc o zikru ni kɔnɔna na seli in kɔnɔna na i bɛ zikru ni bɛɛ don a la a kɛcogo surunman de filɛ nin ye n'o tɛ baabu bɛ yen an ye émission kɛ an ye wajibiw yɛrɛ kɛ o kasɛtiw bɛ yen o émission bɛ yen a tɛ ban yɛrɛ o tɛ wa ka taa seli ŋaniya la fo ka taa bila fatiya la n'an ko an bɛ don a la an tɛna tila bi mais kuma la surunya na an bɛ se ka nin de f'i ye k'i ka ɲininkali jaabi n balimakɛ ale b'a fɛ ka ale b'a e tɔgɔ Demba Sila an balimakɛ Demba Sila a bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ ko sun bɛ tigɛ su fɛ nin a bɛ fɛ k'o de dɔn ala ko Muhammad Lamine sun bɛ don su fɛ a bɛ tigɛ su fɛ su bɛ don dibi kɔnɔna na ka tigɛ dibi kɔnɔna na dibi ye fɛn jumɛn a b'o misali d'i ma Kurana sura 2 aya 100 aya 87 ko dibi ye gari finman quoi fɛn finman ala ko k'ale tɛ maloya ka misali d'i ma soso kan walasa e ka fɛn dɔ faamu a ko Muhammad Lamine asuyam sunkalo kɔnɔna na ne ye dagali kɛ aw ye furumuso la aw b'a ka furumuso aw bɛ taa a ka furumuso la sabu mun na furumuso ye a ka birifini na a fana ye muso n'u biri dɔw dun bɛ dogo ko ne ala tun b'o kalama mais n to aw minɛ n'a ye a y'a dasa a kan su fɛ problème fosi t'a la a bɛ to o cogoya la a bɛ jiw min o sufɛla la a bɛ dumuniw kɛ o sufɛla la a bɛ to o la fo ka taa fɔ gari finman ni jɛman y'a ye finman gari finman a kan tɛ gari yɛrɛ ma a bɛ ka misali de d'i ma dibi fin ani yelen tuma min na o bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ka faranfasiya d'i ma wagati min na fo a jɔ ye ko e ka to o la wa akimu suma atimu siyama ila leili e ka to o la fo dibi wɛrɛ ka na don ni dibi wɛrɛ donna ko a ye fɛn saba mun bali i la a y'o daga i ye tuguni ka e ka tɛmɛ n'a ye fo o finman ye dɛ finman ye tuma min a bɛ taa ni o bɛ wele ko kɛnɛci ni finman bɛ taa waati i b'a jɔ tuguni i bɛ sun don fo su wɛrɛ ka don bon o su o ye dibi de ye dibi dun bɛ daminɛ tuma jumɛn suratul isi aya 78 Kurana sura 17 suratul isra aya 78 a ko wa akimu liduliki samsi ni tile binna k'i ka seli jɔ ale ala ye ila kasaki leili nana kuntigi de kɔfɛ y'a ye tile bin ala y'o kɛ seli wagati dɔ ye ni tile binna k'i ka seli dɔ jɔ ale ala ye a ko o kɔfɛ o seli kɔfɛ ko dibi binna kasaki leili dibi binna ni wule ni banna wule ni banna kasaki leili kasaki c'est-à-dire wule n'o wule banna n'o wule banna ko aw bɛ don dibi kɔnɔna na n'aw donna dibi kɔnɔ o de ye finman ye ko i bɛ seli wɛrɛ fana jɔ ale ala ye o de bɛ wele safo donc sun tɛ se ka tigɛ fo o dibi kelen de fɔra i ye leili o de ye finman ye donc o dun ni fitiri wule de banna o dibi bɛ na donc n'o dibi donna dɔrɔn o ye suntigɛ selen ye wa suntigɛ bɛ to yen n'a y'i ja minuit kɔ suntigɛ sera o wagati i b'a daminɛ o wagati fo i bɛ continuer fo kɛnɛci wagati i bɛ ka sun de tigɛ nin ye tan i bɛ ka ji minnu kɛ i ka jiw ni i m'a fɔ i ka poisson kuma ninnu i ka namasa ninnu i m'a fɔ ma sɔɔni i bɛ sɛgɛnlafiɲɛ bɔ minute wagati i bɛ girin ka wuli i bɛ dɔ dun i y'a faamu nin bɛɛ de ye suntigɛ ye i bɛ ka sun de tigɛ parce que aw bɛ sunkalo de la quoi mais a bɛɛ ye suntigɛ ye
ka e ka to la fo ni fiman ni filɛ ka taa sisan i y'a ye fiman kelen ni fiman gari fiman quoi fiman dibi quoi dibi filɛ ka taa sisan yelen filɛ ka daminɛ k'i ka jɔ quoi i k'a bɛɛ jɔ fɛn saba mun bɛ sun tiɲɛ parce que fɛn saba dɔrɔn de bɛ sun tiɲɛ fɛn saba dɔrɔn de don fɛn naani tɛ ni karamɔgɔ y'a f'i ye naani dɔrɔn a bɛ bo kɛ kuma bɛ ka faamu o fɛn saba tɛ dɔ wɛrɛ ye ko o ye kafoɲɔgɔnya ani dumuni ni ji e ka ɲininkali jaabi de filɛ nin ye walima halisa i bɛ faranfasiya ɲini parce que aya wɛrɛw bɛ yen mun b'o yirila kɔrɔna sura 11 voilà donc olu de baara tiɲɛnen o de kosɔn a ko Mohamadu Lamini ko ala ko Mohamadu Lamini i b'a fɛ ne ala k'aw kibara maa kun ka ko la maa minnu ka baara ye baara fu ye wa Kuranɛ sura 18 aya 100 ni aya 7 aya 100 ni aya 4 aya 100 ni aya 2 ko yala k'e b'o fɛ sila e b'a fɛ k'o tigiw dɔn k'i b'a fɛ k'o tigiw dɔn wa mɔgɔ minnu ka baara ye baara fu ye ko yala i b'a fɛ k'o tigi kibaruya sɔrɔ wa ko olu de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu cɛsirilen don ala ko la ɲɛnamaya kɔnɔna na wa a bɛ kɛ o kɔnɔ fana u bɛ kisɛ kan wa n'i y'u yɛrɛ ɲininka o b'a f'i ye alhamdulilahi ko k'a sɔrɔ u ka baara ye baara fu ye mun de kosɔn u ka baara nin ye baara fu ye u y'u ɲɛ ci ka bɔ ni ala ka ayaw kan kosɛbɛ ala ye mun fɔ u ye o bɛ ka ne ala bato mɛ o tɛ k'a kɛ i n'a fɔ ne ala y'a fɔ u ye cogo min na ala ko ni su donna de i bɛ sun tigɛ e ko a ye ni tile binna jɔn de ye tile bin ko kuma fɔ ye ala de bɛ ka tile bin ko kuma fɔ ye wa dugu ti samisi ni tile binna donc ala tɛ se k'a f'i ye ko sun tun bɛ tigɛ dugu ki samisi wa summa atimu siyama ila layli ayi ila gasaki ila dugu ki samisi summa atimu siyama ila dugu ki samisi ni tile binna donc ala tɛ se k'o fɔ ala ko k'ale bɛ se k'o fɔ sabu munna la ya dillu rabbi wala yansa ale ala tɛ fili ale ala tɛ ɲinɛ Kuranɛ sura 20 aya 2 aya 2 naam sura dɔ yɛrɛ bɛ yen su tɔgɔla yɛrɛ sura dɔ bɛ yen ko suratul leyli Kuranɛ sura 92 ale tɔgɔ yɛrɛ ye leyli su fɛ su ni tile bin tɛ kelen ye balimakɛ su tɛ tigɛ tile bin tiɲɛ tɛ quoi a faamuna a bɛ tile bin nati suratul hudu kono tuguni aya kema ni aya 14 ako Muhammadu seli jo ne tuma ne kile ba ni tora fay na hara sufela bana kile pala me kile ma bok o dugu jelen do ko kono be kasi ho ha ho so sa so ba be ko tawa ko seli jo ne o wakati ani nu fulana ni kile ya nu do doro e ka seli do jo o fitiri de dibi ma don fala dibi de suwe o be suratul hudu kono aya kema ni aya 14 ako ibi seli wɛrɛ jɔ ni dibi donna y'a ye safo dun bɛ na fitiri kɔfɛ e dun ye fitiri in bɛ seli de tile bin o y'a sɔrɔ dibi banna e yɛrɛ sun tigɛ ka fitiri yɛrɛ seli siɲɛ kelen sa e y'o dalu bɔ min ko ala kira de ko ten ko ala kira de ye mɔgɔw yamaru k'u ka sun tigɛ joona sabula ko setani bɛ sun tigɛ n'o aw ɲɛ kɔ jɔn de y'a f'i ye ko setani bɛ sun e ma deli k'o mɛn si la k'aw teliya ka sun tigɛ a ko sila ko kana bali i la ko ciden kelen ma deli ka na dugukolo sanfɛ Kuranɛ sura 6 aya 100 ni aya 12 fo mɔgɔ dɔw ka wuli a ka manto mɔgɔw la y'a ye a ko wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina al-insa wal jinn ne ala ma deli ka nabi ɲuman nati dugukolo sanfɛ fo a ka mɔgɔ dɔw ka wuli u cɛla adamadenw de don mais adamaden setaniw de don ani jinɛ setaniw ye ko ye wa aduwan sayatina al-insa wal jinn o bɛ mun de kɛ yuhi ba'duhum illa ba'din zukhrufal qawli ghurura u bɛ wahayu di ɲɔgɔn ma u bɛ wahayu kɛ ka di ɲɔgɔn ma u ni ɲɔgɔn cɛla la kuma mun cɛ ka ɲi kuma masigilenw kuma cɛ ɲin ala kira yɛrɛ de ko ten ko bilahi a bɛ teliya de ko sun tigɛ ko ala kira yɛrɛ de ko ten a y'o fɔ min ala kira kuma de donna da k'a ka o fɔ a dun fɔra summa atimu siyama ila leyli k'a ka sun tigɛ su fɛ Kuranɛ sura 2 aya 100 aya 27 e ko kira kelen nin ye kuma wɛrɛ fɔ a ko cɛn tɛ dɛ cɛn ye setani mɔgɔ de ye wa n'a ka jinɛ setani olu de bɛ ka wayu mɔgɔ kelen tɛ dɛ k'u ka ca quoi cɛ setan adamaden setani u bɛ wayu kɛ ka di ɲɔgɔn ma o de a minɛna ka bɔ karisa y'a minɛ karisa la karisa y'a minɛ karisa la kuma cɛ ɲinw de don u bɛ k'a di ɲɔgɔn ma ko Muhammadu Lamini to yen
k'i kana o kɛlɛ o bɛ ka nkalon mun tigɛ kana o kɛlɛ a kan o to yen n'a tun ye ne ala ja k'o tun tɛ kɛ walaw sha rabbuka ma fa'alu nta kɛlɛ wagati ma se serifukɛ bɛ kuma b'i bolo an b'i kɛ mɔgɔ laban ye serifu a ye tara ni Ahmadiyya mɔgɔ dɔ ye baro kɛ a tun bɛ ka kuma Imam Mahdi nacogo de la Imam Mahdi nacogo voilà ko n'a fɔra ko Mahdi bɛ na dugukolo kan k'a bɛ hakili surumaw ɲɛna ko a farisogo de bɛ na alhamdulillah n'a farisogo nana ni a n'a yɛrɛ a ko n'a nana kɔni a b'a sɔrɔ yan alhamdulillah rabbil alamin sɔrɔ ka don min na k'o de y'a nali ye quoi alhamdulillah ko alhamdulillah k'a nana yɛrɛ ka ban alhamdulillah rabbil alamin ala ka juma wɛrɛ yira an na o kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha